बहुत स्लीपरी है। আলিনা কি করো তুমি? কি করো? ইয়াক হ্যাঁ সাইড টায়ার্ড হইও না বেশি, টায়ার্ড হইলে আরো বেশি প্রবলেম হবে। अंदर जाना अलाउ नहीं है, ये होली लेक है। ये तो लेक है, এটা হচ্ছে নদী, বুঝছো? নদী বরফ হয়ে গেছে। लोग आके ये लेक पे ना पूजा करते हैं। ও আচ্ছা। ऐसा आ जाएंगे एक ही बात हुई। या